नमस्कार दर्शक बंधु, आज भिडियोटी गुरुंक उद्देश्य समर्पित। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु हेउछंती महेश्वर। से अज्ञानतार अमा अंधकार को दूर करी ज्ञानर आलोक प्रदान करती। तेणु एही प्रसंगरे आजिर भिडियोरे आमे गुरु स्तोत्रम को पाठ करिबा, गुरुं को वंदना करिबा, गुरुं को ध्यान करिबा एवं जहा द्वारा आमे गुरु कृपा एवं आशीर्वाद लाभ करी ज्ञान प्राप्ति करिबा। ए हेउछि आर्यभूमि भारत वर्ष, जहार माटी पानी पवन वैदिक मंत्र रे परिपूर्ण। एही माटी ही गंगा जमुना सरस्वती भली पवित्र त्रिवेणीर मिलन स्थल। मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अर्थात माता पिता एवं गुरु हेउछंती देवता। एही महान भारतीय संस्कृतिर जुगे जुगे गुरु हेउछंती पूज्य चिर नमस्य। तेणु आसंतु डेरी न करी पढ़िबा गुरु स्तोत्रम। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जिए मोते एही संसारर सत्य देखाइले, एही संसारर अखंड अविभाज्य अनंत दिव्य तार आकार को मो आगरे प्रकाशित कले, जहा चल एवं अचल एवं समस्त जीव एवं वस्तु मध्य व्यापी रहिछि, सेही दिव्य सत्यर तत्व ज्ञान को मते जे प्रदान कले, मु तांको प्रणाम करुछि। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थात मु से श्री गुरु को नमस्कार करुछि, जे ज्ञानर आलोक द्वारा अज्ञानर अंधकार रे अंध होइथिबा मोर चक्षु को खोली देइछंती, जे मते ज्ञान प्रदान करिबा द्वारा मु आज आलोकित, मु आज विश्व को जानी पारुछि, देखि पारुछि, दुनिया को बुझी पारुछि। गुरु हेउछंती सृष्टिर कर्ता ब्रह्मा स्वरूप, गुरु हेउछंती संसारर पालनकारी स्वरूप विष्णु, गुरु हेउछंती संहार और त्यागर देवता स्वरूप महेश्वर। गुरुं को मु परम तत्व अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप बोली ग्रहण करे। तेणु सेई श्री गुरुं को मोर नमस्कार। अर्थात गुरु निजे गोटे कंचा माटीर गोटे पिलाटी, पाठ न पढ़िथिबा पिलाटी को पाठ पढ़ेइबा, अ आ शिखेइबा। तेणु विद्यालय को जेतेबेले पिलाटी जाए, कोनोसी गुरुकुल रे पिलाटी पाठ पढ़े, सेतेबेले पिलाटीर अज्ञानता को गुरु अज्ञानी पिलाटा को नेई ज्ञान ताकु दियंती एवं से ज्ञान द्वारा निजर विकास करिबा सहित समाजर विकास करे। तेणु गुरु हेउछंती ब्रह्मा स्वरूप, गुरु हेउछंती विष्णु स्वरूप, गुरु हेउछंती महेश्वर स्वरूप। तेणु सेई श्री गुरुं को मोर नमस्कार, मोर नमस्कार। समस्त स्थावर चल अचल जंगम सचेतन अचेतन वस्तु माध्यम रे जे परम तत्वर व्याप्ति को मते दर्शाई छंती, जे से हेउछंती श्री गुरु। मु तांको नमस्कार करुछि, मु तांको प्रणाम करुछि, मु तांको प्रणाम करुछि। जो गुरु मते सचेतन मध्यरे अचेतन मध्यरे ब्रह्म स्वरूप बा सर्वव्यापी ईश्वर विद्यमान बोली जे मते शिखाई छंती, जे समस्तंक हृदय रे भगवान बसंती एवं परम तत्व मते बुझाई छंती, परम तत्वर व्याप्ति को मते बुझाई छंती, सेही श्री गुरुं को मु नमस्कार करुछि, प्रणाम करुछि, मु प्रणाम करुछि। मु सही श्री गुरुं को नमस्कार करे, जे मो पाई एही परम तत्व को उद्घाटित करिछंती, उन्मोचित करिछंती, मते देखै छंती। जेउ तत्व चिन्मय चेतना स्वरूप जहा जगत रे समस्त चल और अचल वस्तु मानक देहरे व्यापी रहिछि, व्याप्त होइछि, तार ज्ञान मते देइथिबारु मु सही श्री गुरुं को नमस्कार करुछि, मु सही श्री गुरुं को नमस्कार करुछि। मु से श्री गुरुं को शत शत नमस्कार करे, जहांकर चरण कमल समस्त स्तुति वेद मानंकर मुकुट मणि स्वरूप भावरे अभिषिक्त एवं जे वेदांत ज्ञानर कमल पाई
सूर्य सदृश प्रकाशक ସେହି ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଶତ ଶତ ନମସ୍କାର କରେ। ସେହି ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରେ। ସେହି ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରେ। ସେହି ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନନ୍ତ ଚେତନା, ଯାହା ଶାନ୍ତିର ପ୍ରକୃତିର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସମୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି, ଆଲୋକ ଏବଂ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଯିଏ ବିନ୍ଦୁ ନାଦ ଏବଂ କାଳର ଅପ୍ରକାଶିତରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ମଧ୍ୟ ପାର, ଏସବୁର ପରେ ସେହି ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସେହି ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମୁଁ ସେହି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶତ ଶତ ନମସ୍କାର କରେ, ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିରେ ସ୍ଥିର ଅଟଳ ତତ୍ୱମୟ ମାଳାରେ ଭୂଷିତ ଏବଂ ଯିଏ ଭୁକ୍ତି ବା ଭୌତିକ ସୁଖ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ବା ମୋକ୍ଷ ଉଭୟର ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଉଭୟ କିଭଳି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ତାହା ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୃପା ସ୍ୱରୂପ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଯେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଧରି ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା କର୍ମ ବନ୍ଧନକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଦଗ୍ଧ କରି ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସେହି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ଯିଏ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଧରି ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା କର୍ମ ବନ୍ଧନକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଦଗ୍ଧ କରି ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗୁରୁ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତତ୍ୱ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଗୁରୁ ସେବା ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତପସ୍ୟା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆତ୍ମ ତତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଉପରେ କୌଣସି ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ସହିତ ନମସ୍କାର କରେ। ମୋର ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗତ ଗୁରୁ। ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆତ୍ମା। ସେହି ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱରୂପ ସେହି ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱରୂପ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି ଓ ଅନାଦି। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଦେବତା। ଗୁରୁ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ତ୍ୱମେବ ମାତା ଚ ପିତା ତ୍ୱମେବ ବନ୍ଧୁ ଚ ସଖା ତ୍ୱମେବ ବିଦ୍ୟା ଚ ଦ୍ରବିଡ଼ଂ ତ୍ୱମେବ ସର୍ବଂ ମମ ଦେବ। ତୁମେ ମୋର ମାତା, ତୁମେ ମୋର ପିତା, ତୁମେ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ମୋର ସଖା, ତୁମେ ମୋର ବିଦ୍ୟା, ତୁମେ ମୋର ଧନ, ତୁମେ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି। ହେ ଦେବ ଦେବ, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି। ସେହି ଗୁରୁଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆମେ ନମସ୍କାର କରିବା, ପ୍ରଣାମ କରିବା। ପାଦ ଛୁଇଁ ପାଦକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଣିବ ନର, ସାକ୍ଷାତ ଗୁରୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର। ନିତ୍ୟ ନମିବ ଗୁରୁ ପାଦେ, ବେଦ ପଠନେ ଅନୁବାଦେ। ହେ ଗୁରୁ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ, କୃପା ବିନୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଧରଣୀ ମାର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ତୁମ ବିନୁ ଶାନ୍ତି କାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଗୁରୁ କୃପା ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହେବ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆପଣ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ଆଗକୁ ବିକଶିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ତେଣୁ ଯାହା କରନ୍ତୁ କେବେ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ମନରେ ଭାବି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।